नमस्कार मुझे स्वागत कर ब्लॉग को आम तो मंदिर जाइलु झील से ये गली आम तो आज मंदिर जाइलु मंदिर दर्शन हो पारानी बेबी तो सी बाहर रहा नहीं कि झील बाहर थिलु क्या पाखे थिलु कालियाजा एपटे देखिना कौन कालियाजा पाखे थिलु आइसक्रीम आनले आज तो बेबी रो देह खराब अच्छी बेबी के आज भल लगुनि बेबी एटा पिउजी एनर्जी ड्रिंक एटा पिलाडू ता दीटा भल लगला इना मी आनलु से पीला बेबी गुटे मंकी क्या पानी जी ठाकुर क्या ओहो हनुमान देखिए पिंधो दिया कि देखा हनुमान एस पूरा कुनी गणेश हनु छुटिया हनुमान छोट हनुमान ये रे छोट मुंड टे टमार देलो टुं 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 भलो 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 तो ड्रिंक पी की किन लागुची किन लागुची झिया जी तो देह भल लगुच ना आ बेबी की हमर भीषण खुणकिया तो लगी तापर बांती फांती होगी छुआ पूरा आम दुर्बलिया होगी आज जाइलु मेडिकल जाइलु सकाଳେ मेडिकल जाइलु मेडिकल से मेडिसिन देगी एनर्जी ड्रिंक गुटे से डॉक्टर लगिदेले से पीऊँ एनर्जी ड्रिंक एवं टे भल लगे ताको आ बेबी किन लागुची ना बेबी किन लागुची ना किन लागुची से सकाळू आज अनेक पारानी कथा भी टे कही पारानी देह खराब बेबी तो आज पूरा हनुमान को बेबी रो गदा नहीं कथा कला झील तोर गदा तो बिक्री हो नाला कौटी बिक्री होता तुम कहलानी जाकि आनी तुम कहलानी से कल आनदबा बंका जाई कि मोड़ा बंका ही हां कौन कौच देह ना भल ना भल तुम मेडिसिन खाईदब जे ना खाई सारी एम कौन गला कुन्हीरा सब कौन गला आज पपिना पड़े झील गोलांध पड़ी पपिना कुन्ही भी गोलांध पड़ी घटगार गोला बंद गला अबे भी पी तो ड्रिंक मुखा मुखा खोल कि हेनी आज बेबी बहुत खुशी नहीं से हनुमान ये पी भी कौच आखिरा कसी कणा हो पार्टीटा बना गिल झील कणा है जहाँ छुआ टे भल लगे भल लगुच एनर्जी ड्रिंक पिला भल लगुच माने बांती पूरा बांती कल छुआ आज सका भल लगुनि पूरा ता देह कल बांती गाओ गाओ गीतटा गाओ नाटी तारा भकुआ देखा से धला धैला दिने केला
देहटी तार नरम तुला परी गरम तापरे ଆଉ କଣ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ମନେ ପଡୁନି ନା କଣ ଆଉ ଆଜି କଣ ଖାଇଛ ଆଉ ଆଜି କଣ ଖାଇଛ ମତେ କୁହ ସକାଳୁ ତତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା ତୁ କହିଦଉନୁ ଝିଅ ବଢିଆ ନେଇଥିଲା ଆଉ କଣ ଖାଇଥିଲ ଆଜି ଆଜି ବିସ୍କୁଟ କଣ ତ ଭାତ ଖାଇନି ବେବି ଆଜି ଦିନ ମାନେ ଭାତ ଅଳ୍ପ ଦିଟା ଖାଇଲା ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ଏ ଅଳ୍ପ ଯାହା ଖାଇଛି ତାର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲା ନାଇଁ କି ଝିଅ ହଁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲ ଆଜି ପାଟିଟା ଆଉ ବେବି ଯାହା ଟିକେ ଭଲ ଏଇନା ଖୁସିରେ ଅଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଟିକେ ଦେହ ଇଏ ସେଥିପାଇଁ ହସୁଛି ପୁରା ଖୁସି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ଝିଅ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଖୁସି ଗଲୁ ଯା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିଲୁନି ନା ଝିଅ ତ ଯାଇପାରିଲାନି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ଛୁଆ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ତାଣି ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆ ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଡ଼େ ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଭିତରେ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାଣି ମନ୍ଦିର ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ ତୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଟା କିଣିଲୁ ଯେ ତୋ ବାବାକୁ କ'ଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲି କିଣିବି କ୍ୟାପ୍ କିଣିବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ହନୁମାନ କ୍ୟାବ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ବାପା ଏଇଠୁ ଚାଲ ଯିବା ଆଣିବା ନା ଆଉ ହନୁମାନ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବେବି ଆଉ ଥରେ ହେଇ ଦୋକାନ ଯିବା ଦିଟା ମୁଖ ଆଣିବା ହଁ ଆଣିବା ଆଉ କି ମୁଖ ଆଣିବା ଗୋଟେ ବାଘ ମୁଖାଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଠି ଆଉ ହନୁମାନ ମୁଖାଟା ତମେ କହିଲ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ବାଘ ନେବା ନା ହନୁମାନ ତମେ କହିଲ ହନୁମାନ ମୁଖାଟା ନେବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହନୁମାନ ମୁଖାଟା ଆଣିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ମୁଖାଟେ ନବା କି ମୁଖାଟେ ଦେଖେଇଦେବି କି ମୁଖାଟେ ଦେ କି ମୁଖା ବେବିର ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ବେବି ଲାଙ୍ଗା ବେବି କିଏ ଆଣିଦେଇଛି ଲଟା ଆଜି ଜେଜେବାପା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଲାଙ୍ଗା ଟୁଣୁଟା ଆଜି ନାଜ କରୁଥିଲା ପେଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି ଲାଙ୍ଗା ତ ଝିଅଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ ବେବିର ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ବେବି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦୋକାନ ଯିବା ଆଜି ପପିନା ଟା 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 ପପିନା ଆଜି ପଳଉଛି ଠାକୁର ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆସ ଯିବା ଆଜି କୁନିଆକା ଗଲେଣି ସବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ
ପାଗ ଠିକ ନାହିଁ।